Sobra 200 ka mga armas na kumpiskar sa Police Regional Office 7. Sunod lang sa usa ka buwan nilang operasyon mga kaigsunan. Detalye sa report sa Ronato kini pinagi sa pagpamati ni katropang Eric Panunot Amaro. Live report. Jerry, mga kagilaan kapin sa 200 no ka mga loose firearms, unregistered firearms at recover sa sunod-sunod nga gingos nga operasyon sa Police Regional Office of PRO 7 sa tibuok buwan ni sa Marso diin isip kabay ni sa padayong kampanya batok sa kinipog mga loose firearms diin pinaagi ni sa 216 ka mga law enforcement operation diin nakasikop pod og 110 ka mga individual aga kinipong PRO7 nga resulta is pagkakumpiskar sa 210 ka mga nagkalaila ini nga armas siyam ka pabuto ug 428 ka mga bala ubos pagpatuman ni sa kontrabuga o revitalize sa katoka nga mga programa sa kapulisan. Ang kampanya kontra buga nagatutok ni sa istrikto nga pagpatuman batok sa paghupot ug ingon paggamit og mga improvised nga mga armas nga gitawag sa lokal nga kinipog buga. Ingon man usab aga illegal nga o dili lisensyado nga mga hinagiban o armas sagad na labigit sa krimen nga o kriminal nga kalihukan. Samtag ang revitalize katok ka programa na labigit sa mga opisyal sa pulisya nga nagbisita sa mga tag-iya og armas aron dasigon sa pagbag-o o pag-renew sa expired nga mga lisensya sa ilaw sab nga armas o di ba ka voluntaryong isurrender usa ang di lisensyado nga mga armas. Nagpasiugda sa pagsunod-sunod sa o pagsunod ni sa regulasyon sa armas pinagi sa pagkigalambigit sa komunidad. Si Police Brigadier General Rodrigo Maranan ang PRO7 Regional Director ni Panayag ngadto siya pagdive sa kapulisan yung mga sakop sa kining kapulisan sa Central Visayas diin subay ni sa gihingusgan kamot pod sa pagtangtang sa potensyal nga instrumento alang usab sa paghimo og krimen o kining mga gun related crimes gipasaligan usab niya ang publiko nga magpadayon ang proactive operation sa PRO7 alang sa tinguha nga pagpatunay sa kalinaw sa tibuok Central Visayas. So para sa mga Jerry mo dito kasi kasigikan sa Police Regional Office 7 mga katropa banag-banag na gyud no ani panog na mo silak aga haring adlaw sa kato mga na late na diha di na kayo kaon mga kaigalaan kay mo biyahe pa di ay kape nga di pa magpalpitin yung kasing-kasing kay way kapin at the same time makabusok tungod sa soya powder. Santom Plus Copmex kape na tambal pa. Alang sa Rikyong Pilipino para sa Pilipino sa katropa Eric Amaro, XFM News. XFM report.